Good morning guys. Pupunta tayo ng simbahan guys kasi birthday ko ngayon. Happy birthday myself. Good morning, good morning. Medyo madilim pa guys, di ba? Ayan. Nako, bakit sarado pa? Kasi 6 naman kasi ang misa. Ayan. Kaya yun lang guys, pupunta lang ako ng simbahan. Kaya again, happy birthday myself. Okay guys. Thank you guys.